Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga ligtas na yaman para mas mapaunlad pa ng isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Yes, good morning, Ma'am Nanya. Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6. Pagpanamihan, ma'am, sa aton ng mga listeners kag sa aton mga viewers sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga dyan, maayong aga Vivian, kay maayong aga sa mga listeners sa Radyo Pilipinas. Yes, ang aton na topic is bung mag-focus sa fisheries management areas and public-private community partnership as drivers of blue economy. Para sa aton unang pamangkot, ano ang fisheries management areas kag ano ang significance ni sa sustainable fisheries management? Ang fisheries management areas amo ang pagtunga-tunga sa geographic zones nga gi-establisa para sa mas appropriate, epektibo kag sustainable nga pagdumala sa aton marine resources base sa pagtuon. Ang FMAs naka-anchor ini sa principle sa ecosystem approach to fisheries management. Wherein ang AFM ginapadayon nato ini sa pag-implementa kag nakatutok sa pag-conservar sa fish stocks, pag-address ang overfishing, kag paghatag sa oportunidad para sa collaborative governance and stakeholders. Sa sinay na pamaagi, ginabalansin naton ang kaayuhan sa atong kadagatan, kaayuhan sa mga tao, kag ekonomiya nga nagadepende sa aton kadagatan. Ang sustainable fisheries management ang masigurado sa supply sa aton pagkaon, especially fish and fishery products, kag nagaproteger sa marine biodiversity, kag nagasuporta sa pangabuhi sa mga coastal communities. Paano naman nakakontribute, ma'am, sa aton nga ikayong lawas kag sustainability sa marine ecosystem sa context naman niya sa ginatawag naton nga blue economy? Sa context ng blue economy, ang FMA ini naghahatag, may framework kita nga ginabalansi ang economic benefits, ang ecological integrity, kag muna gid nga naka-anchor sa principles ng blue economy. Ang mga initiatives subong amo ang ato nga closed fishing seasons, habitat restorations, regulated fishing practices na nag-protect sa ato ng marine ecosystems, nagapabakod sa fish stocks, kay sa nag-minimize sa mga anthropogenic impacts. Ini ang mga contribution nagasuporta sa kaayos ang dagat nga amo ang pundasyon sa long-term na productivity sa blue economy. And sa inyong pagpananaw, ma'am, ano ang blue economy kag importante ini bilang isa ka modelo sa sustainable development, especially sa aton ng mga coastal areas kag sa aton ng mga marine resources? Importante gid ang blue economy because with the blue economy, amo ni ang sustainable na pag-utilize sa marine resources para sa economic growth, livelihood improvement, kag ecosystem health. Ginaobra nato ni sa region paagi sa FMA kag Adapt a Village program where we have in conception. Importante ini kay ginapabaskog sini ang mga coastal economy samtang ginaprotect naton ang natural practices subong man sa responsible fishing. Kag of course marine-based renewable energy kag ecotourism.
nga ginapaminsa naton nga para ini sa ecological balance kag socio-economic welfare sa komunidad. It's a holistic approach nga balancing. So, mga principles ang ecosystem approach to fisheries management nga ara gid sa context ng blue economy. Ano naman ang ating main goal sa pag-implementar sa pila ka mga projects angot sa fisheries management areas of ang FMA kag paano hindi nakabulig sa long-term sustainability sa ating mga fish stocks kag coastal communities. Ang primary nga katuyuan sa FMA, no, ano ni ang pagdumala gid sa aton fishery resources. Kag what is good sa pag-implementar sa FMA because we are now using the scientific data and ini tutok kag implementar through multi-sectoral participation. Ang ini nagapadayon sa long-term sustainability sa fish stocks paagi sa pagprotekta sa atong critical habitats amo ang mga katunggan, lusay kag atong coral reef. Kag of course ang pag-address especially diri sa Region 6 ang illegal, unreported, unregulated fishing kag ang pag-implement sa adaptive management strategies. Ini ang nagasuporta sa coastal communities paagi sa livelihood diversification kag pagsiguro sa aton food security and fish sufficiency. And paano naman gina-address ang FMA ang mga issue angot sa overfishing, habitat destruction kag pollution sa pila natin ka mga marine ecosystems? Paagi sa atong FMA, napatuman kita sa mga interventions subong sa close fishing season, no, for sardines, herring, and mackerels. Kaya mo ni ang isa ka pinaka-importante natin nga isda dira sa Visayan Sea kag ang size regulation para maprotektuhan ang ating fish stocks. Then habitat restoration projects like mangrove reforestation, pag-limit sa destructive fishing practices kag especially ang paggamit sa fine mesh nets na amo ning nagatuga sa pagpanguha sa tanan-tanan nga pati ang mga magagmay nga isda. And of course, dapat din ang aton advocacy, information dissemination, enforcement, subuman ang pag-manage sa pollution sa ating coastal kag marine areas. Kag may kita subong ginatawag na Regional Interagency Task Force Against IUU Fishing, which DFAR lead this group in order to combat to better illegal fishing, IUU fishing here in Region 6. And of course, in the context of blue economy, ito ang Adapt a Village, no? Kung diin pinapatuman natin ini sa blue swimming club area in Concepcion in order to manage the kasal, which is one of the important export commodities and fishery products here in the region. And paano naman nakabulig ma'am ang public-private community partnerships sa context naman niya sa fisheries management kag ano ang aton ng mga key components? Ang public-private community partnership, ano ni ang isa ka strategy natin na gina-implementar sa aton Adapt a Village, no? Kay naka-anchor man sa principle na kung isa lang din ang gobyerno ang nagawa obra, we cannot do it successfully, but rather we need partnership, we need collaboration to pool the resources, expertise, capacity building sa mga nakalain-lain ng mga ahensya para makabulig sa tatlo katinanglanon sa socio-economic as well as that of the ecological balance in a certain area. Then we are implementing or helping providing technical assistance para sa capacity building sa ating mga fisher folk, local government units, and even co-financing. And ang sa public-private community partnership, ang decision hindi lang gahalin sa isa ka tao, but then at the start of the even in data gathering up to the implementation, tanan na partners, pati multi-sectoral stakeholders are involved
And may ara bala kita mga success stories kung sabihin naka-contribute sa management kag proteksyon sang pilanapan ka mga marine resources diri sa Western Visayas. Diri sa Western Visayas, may ana kita nga isa ka mahambal natin nga success story which is Adapt a Village. Adapt a Village ang gina-implement natin na yung mga strategies among PPCP, Community Participation. So, 14 collaborators, partners ang nag-work diri para nga mabuligan ang community that's involved. And of course, with the community and with the association yung natawag natin BIGCAS, including international entity, the Marine, the Monterrey Aquarium, and of course, the stakeholders, no? Sila mismo nga mga manugkasag, the importers, the buyers, the private sectors. Kaya nakita natin and of course other national government agencies. Ano din sila sa Adapt a Village plus may pinaka-critical role na di is ang local government units both sa municipalities kang sa province. So, in Adapt a Village, we want to develop to produce the good practices which is worth replicating sa aton ibang areas. And we are now replicating it in Manapla, Negros, and one in Bantayan, which are immigrant areas. Ang isa pa rin natin ka-success story is on organizing the Regional Interagency Task Force against IUUF. I'm always mentioning this sa ating mga partners, no? Involved din ang PNP Maritime Group, PNP, CIDG, ang ating Coast Guard, Philippine Coast Guard, Marina, even PFDA, NIA, NICA, even DILG and Communication, no, DICT. So, halos ang ating mga concerned law enforcement agencies are involved in order that we can help in against IUUF. Ang purpose is we can sustain the fisheries agencies which will provide us with the food security and food sufficiency. Isa pa natin ka-practices diri amo ang pag-implementar na sa ginatawag natin harvest strategy, especially para buhina natin or matak na ang pagdamo sa mga fine mesh gears. May amunisya ang nag-produce or ang overfishing, no, ang gagmay ginapanguha. So, ang best practice natin, we were able to present data, scientific data sa conception also, especially sa Sensoro, and we will provide them with the education, IEC, about the importance of this harvest strategy, and there was an agreement. So, consultation, talking with the people in the community, let them understand ano ang importansya. Ang kinanglan, palapit kita sa tao, no? Tagpapa-insindi. And now, we agreed to a situation, to an agreement na ma-stop sila using the Sensoro, using fine mesh gears. And amo na subong ang ginabaligan natin, and hopefully that will be our model again, no, na we can do it as long as tanan ng agency pag mapa-insindi ang tao, we will comply with the law. And of course, isa natin na isa ka practice is providing non-fishery livelihood projects sa ating fisher folk. The government is, especially DFAR, we are only allowed to provide fishery-based projects. But with the fishing supply store, that's in San Lorenzo, and even in Concepcion, San Lorenzo, Guimaras, they were able to generate income. And with the store, it makes available ang mga kinanglanon nila na fishing gear na medyo barato. And at the same time, bumabalik sa ila ang whatever sa cooperative ba, whatever na ginabakal nila. So they were able to generate, for example, in San Lorenzo, around 101,000
and 50% of that ang naging tuwa nila. So it adds to their income, and ang nalanto natin diri, providing them with the alternative livelihood, supplemental livelihood. Ang presyo, no, it will reduce ang pag-ilang dependency sa papangisda, which ang nalanto natin nga makapahuway ang baybay kag sustainable fisheries matabo dira, and it will provide livelihood as well as food for the coastal community in particular. Paano naman naton ma'am ginapasiguro nga ang mga marginalized kag vulnerable fishing communities may ara sa ang tingog pag-abot sa decision-making processes related sa FMAs kag PPCPs? Ang framework sang FMA ara na nakabutang dira nga ang mga sectors, no, municipal, commercial, especially vulnerables, even IPs. Ara sila, may participation sila sa management board, policy making, may participation sila sa planning, may participation sila sa scientific advisory group where they are also informed sa plan para ang ilang kausa, ang ilang kung ano man ang nakita nila para mabaligan sila, ara participated ang aton nga mga vulnerable groups. And related sa aton mga capacity building kag training, ano nga mga capacity building kag training ang aton ginapalabot sa aton mga local communities abot nga mabuligan nga mangin aktibo ang aton mga kauturan sa pila naton ka mga activities sa B46. Sa aton mga capacity building, ara kita may financial literacy. Amo yung naklanta naton nga ihatag sa aton nga mga asosasyon, cooperative, para ma-sustain nila ang ilang co-op, ma-sustain nila ang pag-manage ang ilang negosyo, and they will be able to how to manage their finances, no? Hindi nga kung damo sila panguha, ubos na tanan, but through financial literacy, they were taught how to manage their finances. Ay sa pagin natin, may ara kita sa coastal community nga post harvest, no? Importante ni because this will provide them with additional income at the same time producing quality fishery products and fish. Kag ang freshwater aquaculture training, isa ni subok na promote nato, no, ang sa freshwater, in order nga ang mga sa inland communities, they will have available and affordable fish, no, anytime, not malayo sila sa dagat. And we have the fisheries scholarship program, so this is a medium long term that we want to build the fishery sector nga nga may mga bata or may future generation that can sustain that the sustainable fisheries, no, in our region may ara nga mga scholars, and helping them, especially ang mga children of the fisher folk, to be makagraduate sila man sa kurso nga gusto nila, especially on BSF. Kag of course, we are collaborating with the schools, no, with the students, teacher. Example, we have coordination with Nabitasan Integrated School. This is in Iloilo City, as well as in Nanga Integrated School in Bigban. So, ang concept diri is we have at that stage sa mga bata pa lang, dapat mabalaan na nila about coastal fisheries resource management, about sa importance ng critical habitat. So, amo na ang katuyuan natin nga it's not only the fisher folk but all the stakeholders, and it will start sa mga bataan and of course sa teacher. And we are also having this on-the-job training, no? From fisheries schools, even from UP, no, sa laboratory natin, and even the MASCOM from West and the ITs, no, information technology students. So we have this on-the-job training and the practical in fisheries, no? Especially we have the center in Nanga, in sa Lihid Barotac Nuevo, as well as that in Brackish Water Station. So we are having this capacity building, and of course we provide technical capacity building for our local government unit partners.
Yan. And lastly man, mensahe sa aton ng mga local fisher folks sa Western Visayas angot sa pila naton ka mga developments sa mga 2025. Sa ating mga mangingisda no, sa Western Visayas, magpasalamat din ako sa inyo bulig kag dedikasyon sa pagpangisda kag pagsuporta sa ating komunidad. Ang BIFAR magpadayon sa pag-work with you no, sa different stakeholders. Kami ni Minambal ko, this is not only BIFAR. Hindi naman ni kaya. We need cooperation, we need collaboration, partnership, no? Kay ang ating ginaobra is for sustainable fisheries. This is towards not only for today's food security and fish sufficiency, but for the future generation. So, challenge, ginaanda ko gid kamo nga we will work together, no? We will cooperate and collaborate and participate kung ano man mga activities ang towards sustainable fisheries management so that at the end of the day, working together, nakita ko nga we can achieve our goal towards sustainable fisheries management that will translate into food security and sustainability. Good morning. Thank you. The Gulayan sa Paaralan Program or GPP is implemented in all public elementary and secondary schools nationwide that support the government's thrust to produce affordable and available foods for every Filipino. Under this program, all schools will establish and maintain gardens that will serve as the source of vegetables to support the feeding programs in the schools and also for home consumption. The GPP aims to raise awareness among students on the importance of planting vegetables and to encourage families to establish their own home gardens for continuous and improved nutrition at home. The collaboration of Department of Agriculture Western Visayas with the Department of Education has attained a higher degree of success, and a total of 2,265 schools around the region have now availed of the support. More than the economic value of the project, it taught young minds the importance of farming and how it can help sustain a decent living. Recipients ng ining programa no ang aton eskwelahan no ini ay for public schools no nga identified sa aton Department of Education. So sila ang nag-identify sa ining mga eskwelahan nga maging beneficiary sa ining programa. Ang Gulayan sa Paaralan program naton ang aton lang nga ginahatag diri is in mga tools, ang mga garden tools no natin, vegetable seeds, assorted vegetable seeds, and of course training no nga pwede natin mahatag sa mga eskwelahan. The Gulayan sa Paaralan program of San Florentino Elementary School is an inspiring success story that shows how a community can work together to achieve a common goal. The program started in 2018 by school principal Mila Haka to address the lack of crops in the school's vast area and the students' poor nutrition. With the help of the community, the program flourished and the area was expanded to 600 square meters in 2020. Despite the challenges of the pandemic and environmental factors affecting their production, the school and the community remained optimistic and continued to produce healthy vegetables and root crops to feed the children and provide parents with their children's module. In 2021, the barangay and the school requested the local government of San Rafael to support the GPP project, which the LGU responded positively. Blending the project and the learning modules given by the DepEd, we have connected that to our Project Amligbert of the school. What is Project Amligbert? Aktibong mamamayan laban sa iniundang gutom para sa batang edukado, may respeto at talino. And the main actors in this project are the parents and the community people.
Why? Because they are the one who made the initial steps in having that Gulayan sa Paaralan project. They are the ones who cultivated, prepared, and planted. And the role of the learners here are the following. They make use of the Gulayan sa Paaralan program as the laboratory of their classes like agriculture, as well as in connection with the home economics. As we're having the mantra of growing plants and then taking care of plants for sustainability and for the health of the children. Gulayan sa Paaralan program is not affecting the time-related matters of the learners pertaining in their curriculum subjects. It's not affecting the curriculum-related matters in terms of the implementation of the Gulayan sa Paaralan program, because during the time of the learners that are having their agriculture subject, they are there in their classroom to have lectures. However, when it is time to go outside for the laboratory, then it is the time for them to utilize that time for them to gather weeds, to cultivate, and then to put some fertilizer, and also to identify the different pests with the guidance of the teacher. Through the Gulayan sa Paaralan, we have the Dagdag Sustansya project to help also alleviate the malnutrition, as well as it is a way of raising the health standards of the learners. The Gulayan sa Paaralan program has not only provide food and nutrition to the students, but also inspired the community to work together towards a common goal. It has become a shining example of what can be achieved through the power of community cooperation and the government support. Gulayan sa Paaralan is one of the flagship program of Oplan sa Kalusugan sa DepEd to alleviate the malnutrition program of the pupils and the student in our institution, in which the parents, the students, the teachers, thus the gardening, the planting and harvesting, in which the department, in collaboration with the Department of Agriculture, they give us interventions such as tools, seeds, in order to have a good production sa Gulayan sa Paaralan. The teachers and the community, they have the big role in monitoring and the sustainability of the Gulayan sa Paaralan, in which the community help us a lot to maintain our Gulayan sa Paaralan sustainable. The program has produced around 383 kilograms of various crops and generated over 10,000 pesos income sold at San Rafael public markets. The crops planted in the GPP school garden include okra, eggplant, swamp cabbage, pepper, lemongrass, bottle gourd, green onion, poor man's asparagus, squash, bitter gourd, cucumber, jackfruit, jute mallow, and Malabar spinach. When we started this program, we started around 2017 up to present. Actually, ang kung observer natin, for a short stint na nanging director ako sa Region 6, communication of the different schools are kept on coming in. So, especially ginasira sa nila mga request, no? By that showing sina nga at least ang program are being appreciated good sa mga schools. I was also once visited a school sa Bacolod City in Handumanan and initially discussed this with the parents and teachers associations, and they were able to, and they are asking also to avail this kind of program. Then there is a Region 6
continuously nga increasing ang aton nga number of schools nga naga-participate every year. So kay isa pa lang dira ka ang isang ginhimo sang Department of Education, as far as I know, ginhimo ini siya isa ka requirement sa mga teachers na an additional points for them kung naga-participate ni sila sa amo nga program. So gin-open ang ilang awareness, and at the same time gina-challenge ang aton nga mga kaabianan ng mga teachers sa ilang eskwelahan due to that points nga ginahatag sa Department of DepEd sa ila. Based on Visayas, naga-initiate na siya yearly nga ginasituate nga included sa budget namon. Kay kita gina-provide nato ang mga tools, input, supply, just like some seeds and some fertilizers, no? And then of course isa na dira ka is ang technical training nato nga ginakandak, which give additional knowledge sa aton nga mga eskwelahan, especially subong sa aton eskwelahan may mga teachers na naga-involved sa organic farming or sa organic subject na sila nga ginaano sa eskwelahan naton, especially amo na subong ang pag ginapadugong gina-require sa DepEd sa ila. So since ang gulayan naton design nga more on urban adoption siya. So may isa kita ka program na mag-usubong agin partnership between the Department of Agriculture and DILG. Amo ni siya ang hapag nga ginatawag naton halina't magtanim ng prutas at gulay. So this is an initiative program naging dihon or naging implement starting this year. So diri ang kun lang taon naton pwede gid naton diri ma-link ang aton nga gulayan sa paaralan, kay in some urban areas kulang man gid kita sang mga area nga tamnan kani or himuon nga maging production area naton for the vegetable. So that's the reason why na nagkami ang DILG kag ini ginalink ini sang Department of Agriculture sa amo nga programa sang DA. Kay ang communities naton sa targeted sa hapag program, as I said, amo ni siya sa urban areas naton. So pursuant to Memo Order 2023-001 sang joint memo sang Department of Agriculture and DILG kag issue, currently the number of communities nga naka-avail na senior existing na subong diri sa aton nga rehiyon ay we have that 80 communities already, which for this year ang hapag program naton is we are targeting to implement 180 barangays na ma-cover naton in tandem with the DILG. Dira kita nagsugod ang mga estudyante naton kag ang mga parents naton. We keep on inspiring. Why we keep on inspiring? Because sila ang nagatanong sa schools nila, so dira nila makita ang kung bala successful and how hard or how easy magpatubo sang mga utanon nga ginakaon nila sa kada adlaw. So ang inspiration nga ginahatag sang program is continuous nga gina-adapt sang community man naton. By introducing agriculture to the younger minds, the department is ensuring the food stability in the future more than the economic and nutritional values the Gulayan sa Paaralan delivers today. Department of Agriculture, Western Visayas. We serve what farmers deserve. In 2012, the municipality of Tubungan created a Farmers Learning Center inside the 1.7 hectares Municipal Eco Park, which was being managed by the Municipal Agriculture Office and later turned over to the Tubungan Vegetable Producers Association. Everybody shared a strong vision of producing high-quality agricultural products through organic agriculture. Eventually, Department of Agriculture Western Visayas has provided massive infrastructural support to the Learning Center. Several years later,
Several farmers in Tubuman practiced organic agriculture, making it one of the first few towns in Iloilo to massively shift away from the use of synthetic and chemical-free agriculture. Shifting to organic farming is not an easy thing to do. With the primary consideration of time and culture, the municipal agriculture personnel face the challenges squarely. Way back 2012, nag-start na ang practice. Sa tubunan nun, mostly sa mga selected farmers ang organic farming. Una, organic farming is tama ka costly. No? Ang mga ordinaryo na mga hindi nila kasaran sa hindi na tagamit sa organic farming. Pero, dito sa amin sa tubungan, nag-practice kami from farmer level. Kaya naman, doon lang sa palibot namin, dinakuha ang mga raw materials na ganito namin as substrate sa organic farming. Kaduha, tungkol nga vision sa namin ba mag-produce ng high-quality agricultural products. Dapat good nga ang kamuhiukon ang lives sa natin ng mga protektahan. Isa niya ka-challenge sa amin sa agriculture sector na practicing to organic farming. Ikatatlo, tunay nga hindi na masarangan ng mga ang komersyal ng abono, dapat din na lang sa palibot siya magkuha sa iya gusto na abono sa iya na tanong. 2015, mayara na kami nga grupo sa tubungan organic vegetable farmers. Naghaliro na sa grupo sa tubungan vegetable producer association. Kaya nga organic, nga hindi nga ang tanong ang ginabulong na kundi ang buta. Wala na kung ginabulong ang tanong, kundi ang buta nga kung ginabulong. So dito sa amon sa tubungan, it takes 5 years na nanggiro na walang buta, kaya makaproduce kami sa vegetable na organically grown o kung naturally grown, kung di naging kami matawag na organically grown, kung wala bang kami na-restro, pero naturally produce ng mga vegetable lang ang mga ginagawa. Ang concoction abi tama ka slow release, no? Subukan balon kung gamitin lang ang concoction sa inyong tanom, mulai siya nagdali-dali o kung nagdulpi ng tabo o kung nagdako ang mga tanom, kundi amat-amat siya. Kadua, mayara sa resistance sa technique ang pamalapian kung concoction nga ito nga gamitin. Katatlo, din lang nato na makuha sa palibot, mayari kami din nga biological control laboratory pag din kami mag-produce sa mga concoction na ginagamit namin. Organic farming is not possible without the production of organic fertilizers and concoctions in exchange of the expensive inorganic fertilizers, pesticides, and herbicides. These concoctions include, but are not limited to IMO or indigenous microorganisms, FAA or fish amino acid, OHN or oriental herbs, and calphos or calcium phosphate. Each concoction has its own use and component commensurate to what a chemical product offers. Calphos is made of fermented animal bones and is used as flower inducer. Calcium supplement to the roots and leaves of plants, prevents overgrowth of plants and hardens the fruits. Calphos is also made available as calcium supplement to several animals. Any individual can make or produce their own calphos. Just prepare 1 kilogram of animal bones, 10 liters of plain coconut vinegar, paper and string. Grill or burn the bone until it turns brownish. Then soak with coconut vinegar and ferment for 30 days. After 30 days, separate the bone from the liquid and pour the liquid in a container for storage. The concoction is ready to use. The ratio of calphos to water is 2 tablespoons per liter. Ang calphos abi tungod na ang growth enhancer, no, sa mga tanom. Din sa amon kada nagapa-enhance sang flower, nag-induce sang flower. So din sa amon wala na kami nagagamit sa ibang pa. Kundi nga ang calphos lang din. Kung halimbawa, doon na ang pagpamukad sa imo ang palaya. Inis pa yan, walang isang calphos, basig siya.
Kasi di siya kag damo iyang sa amin din natin, putot, no? Ang mga nag-produce, himo siya sa dako nga produkto sa mga ang nakuha natin sa calculus is calcium. Kung gamitin natin nga sa tanom, hindi lamang nga nagapa-use sa sunflower, kundi nga nagapa-baskog pag sa mga gamot, kag mga dahon sa ating tanom. Wala siyang expiry, kag wala man sa mabudos ang paggamit sa concoction. Farm produce from Tubungan has now reached the nearby towns and even Iloilo City, and the market is growing. The years of hard work and cooperation among the farming community in Tubungan, the local government unit, and the Department of Agriculture Western Visayas has created a much bigger believer of organic farming in the municipality, especially among farmers. The consistent effort of the Agriculture Department in promoting organic agriculture has reached not just a milestone. It has become a way of life among farmers and the community. Coupled with the hard work and devotion of farmers who embraced the organic way, Department of Agriculture Western Visayas and the counterpart local government units are moving steadfast in their goals and is even allocating more resources and support to the program. Department of Agriculture Western Visayas, we serve what farmers deserve. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mga fair upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na agapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.